Kalau pada room temperature, oksigen tidak wujud sebagai gas, macam mana kita nak bernafas, guys? Yang mana saya highlightkan warna biru tu, guys. So itu adalah elements di mana pada room temperature dan juga pada atmospheric pressure 1 atm. So these elements exist as gases. Contohnya kan, hydrogen. Hydrogen pada room temperature, dia wujud sebagai gas. Apa lagi, guys? Contohnya, oksigen, guys. Oksigen. Nampak tak sekarang ni oksigen wujud sebagai apa? Oksigen wujud sebagai gas. Gas, you guys bayangkan Cuba you guys bayangkan. Kalau pada room temperature, oksigen tidak wujud sebagai gas, macam mana kita nak bernafas, guys? Macam mana you nak bernafas? Kan? You guys bayangkan katalah pada room temperature, oksigen gas wujud sebagai solid. Tak kesusah tu kan? Nampak tak? That's why diciptakan oksigen kalau pada room temperature, guys, pada 1 atm, so dia akan exist sebagai gas. Begitu juga dengan apa? Nitrogen. Contohnya nitrogen kan, you guys pun tahu, dalam kita punya bumi ni, 70% of the gases yang di dalam kita punya bumi ni adalah nitrogen gas, tau, guys. Okay, nitrogen sebenarnya, komposisi yang paling banyak dalam udara kita. Okay, and then contoh lain kita ada fluorine kan, F2, Cl2, and then all the noble gases. Noble gases, nama pun noble gas kan. Of course, pada room temperature dia akan exist sebagai gases. Yang warna grey tu ataupun yang gelap tu, itu semua adalah bukan gases lah pada room temperature. Okay, guys Jadi since saya dah cerita pasal gas ni kan. So, normally kalau kita sebut pasal gas, kita tak boleh lari daripada ceritakan tentang gas pressure. Tekanan gas. Okay, guys, saya nak tanya. Pressure of a gas ni sebenarnya berpunca daripada apa Okay, silakan. Pelanggaran molekul gas tu dengan wall of container. Yes, betul. Okay, sebenarnya kita dah bincang benda ni, ingat tak? Masa kita buat pre-lab untuk, bukan pre-lab, masa kita buat lab untuk eksperimen 4 yang lepas kan? Okay, so dalam eksperimen 4 tu kan kita dah pernah bincang kan? Maksudnya gas pressure ni betul lah. Gas pressure ni actually disebabkan oleh apa tahu, guys? Disebabkan oleh the collision. The collision between apa? The collision between the gas molecules with the walls of the container, the inner walls of the container. Maksudnya kalau collisions itu lagi kerap berlaku, okay, so kita akan katakan apa? Dia punya gas pressure itu semakin tinggi. Tapi kalau dia punya frequency of collisions itu kurang, so maksudnya gas pressure dia adalah rendah. Jadi itu yang saya mention tadi kan. Salah satu faktor yang mempengaruhi gas ni, dia adalah kinetic energy tadi. Okay, right, tak apa. So that's why dalam this topic hari ni, kita akan fokus pada gas lah. Tadi saya dah sebut pasal pressure kan. Pressure pun every time kalau kita cerita pasal gas, mesti kita tak boleh lari tau daripada kaitkan dengan tekanan gas. Okay, and we say gas pressure, tekanan. So of course tekanan dia ada nilai dia ada unit dia yang tertentu kan. Jadi untuk pressure ni, guys, you guys dalam physics, you guys pun dah pernah belajar benda ni. Pressure tu apa? Pressure itu equals to force, daya, so divide by area, luas permukaan kan. Daya yang dikenakan pada luas permukaan yang tertentu. That's why kalau you guys tengok kan, unit bagi pressure adalah Newton per meter squared. Okay, Newton per meter squared, because Newton tu untuk daya, area kan unit adalah meter squared. Dan kalau you guys nak tahu, kalau kita tengok pada conversion factor, 1 Newton per meter squared equals to 1 Pascal. 1 Pascal. Ataupun PA lah, dia punya singkatan dia. 1 PA ataupun 1 Pascal. Okay, and then, apa lagi unit of pressure? Kita ada unit ATM, guys. Unit ATM. Normally unit ATM ni digunakan untuk nak measure atmospheric pressure lah. Okay, dan unit dia, guys, ATM ni, 1 ATM, okay, is equivalent to 760 millimeter mercury. mmHg itu maksudnya millimeter mercury. Ataupun 760 torr.
Sama, maksudnya 1 atm equals to 760 mm mercury equals to 760 torr. And then tadi kita dah mention pasal Pascal kan. Dan kalau you nak kaitkan dengan Pascal pula, guys, 1 atm equals to 101,325 Pascal ataupun 101.325 kilopascal. Jadi guys, these are the units of pressure. Kalau dalam soalan nanti kan, dia akan, you guys kena ikutlah apa yang unit diberi dalam soalan. Kalau dalam soalan diberilah unit ATM, kita kena guna ATM. Kalau dalam torr, kita guna torr. And sometimes ada some cases, you diberi dalam contohnya millimeter mercury, tapi kita at the end kita kena convert kepada ATM. Okay. Dan unit-unit ni guys, you guys tak perlu hafal semua ni. Sebab kalau you guys tengok dekat dalam list of constants, kalau you guys buka buku ni, you punya buku tutorial ni kan. Okay. Pada bahagian belakang tu guys, kan dekat bahagian unit and conversion factor, unit and conversion factor ni, nampak tak? Alamak, sebab saya guna background tak nampak pula. Okay, dekat situ ada guys, dekat situ ada sebenarnya untuk pressure. Jadi let's say kalau you guys forgot, lupa nilai dia, tak apa. Dalam exam pun ini akan diberi guys, di dalam you punya question paper. Okay, jadi kalau bagi saya tak perlu hafal lah, tapi kalau let's say you guys boleh memorize semua ini, good for you lah, memang okay lah, bagus sangat lah tu. Okay, alright, tak apa, nanti kita akan tengok balik sekali lagi di mana kita nak gunakan unit-unit ini. Okay guys, so pagi-pagi ni kita cuba warm up sikit sebab kita pun dah lama tak buat soalan-soalan yang melibatkan calculation kan, macam dah tinggal lama kan, sebab chapter 4 dia tak ada calculation kan, chapter 3 pun tak ada calculation. The last time you buat calculation pun dalam chapter 2 kan, remember? Okay, so chapter 5 ni guys, especially 5.1, yes, akan ada banyak calculations guys. Okay, jadi untuk permulaan ni, kita nak warm up dulu kan, sebab dah lama tak mengira. Okay guys, I want you guys to try this. Cuba convert 749 mm mercury. Cuba you guys convert to ATM. Cuba kira. Okay, take out your calculator. Okay, please calculate this. 0.98. Okay, apa you dapat tu less than ATM. 1 kan? Less than 1 kan? Sebab apa? Sebab kan satu ATM 760 mm mercury kan? So sekarang kita ada 749 mm mercury. So that's why jawapan you mesti should be less than 1. Siapa yang dapat greater than 1, so something wrong somewhere tu. Please check again with your calculation. Kan? Dan saya pun dah pernah ajar masa kita ingat lagi tak, kita bincang chapter 1 kan, chapter 2, saya juga dah pernah ajar macam mana cara nak menggunakan conversion factor ni kan. Okey, sekarang kita tahu 1 ATM equals to 760 mm mercury. Jadi sekarang macam mana kita nak convert? So this is the conversion factor yang kita akan gunakan guys kan. Okay, right. Jadi sekarang kita nak convert daripada millimeter mercury kepada ATM. So apa kita akan buat? Nilai yang kita nak convert tu kita tuliskan dulu. Contohnya 749 mm mercury. So right now the units that we want to cancel adalah unit millimeter mercury. Kan? Jadi apa kita akan buat? Kita akan letak dia di bawah. Jadi 760 mm mercury bersama dengan berapa ATM? 1 ATM. So apa berlaku dekat sini guys? Millimeter mercury cancel. Kan, cancel out. Jadi the only unit left adalah ATM. Nampak tak? Jadi bila you guys solve for this, itulah jawapan yang you dapat tadi tu. 0.986 ATM. Okay guys kenapa sebenarnya saya sengaja tunjukkan contoh ini sebab dalam chapter 5.1 especially 5.1 you guys akan deal dengan banyak calculation yang melibatkan various units. Contohnya macam torr, kita ada millimeter mercury, kita ada apa lagi, Pascal. Jadi kadang-kadang tu dah macam saya bagi tahu tadi kan, kadang-kadang soalan ni dia akan bagi dalam unit lain tapi dia nak jawapan dalam unit lain. So that's why you guys kena tahu how to convert daripada one unit to another unit. Okay, so caranya adalah you guys gunakan kaedah yang saya tunjukkan macam ni. Ini dipanggil sebagai kita menggunakan conversion factor.
Tak apa, lepas ni akan ada banyak lagi soalan ni, kita akan cuba apply benda ni lah. Okay guys, right. Terusnya, since hari ni kita nak cerita pasal gas kan. Okay guys, ini adalah gunung apa? Saya beritahu. Siapa yang pernah pergi ke sini? Gunung apa ni guys? So this is Mount Everest. Okay, Gunung Everest guys Okay, kalau guys nak tahu, Gunung Everest ni, dia punya ketinggian dia adalah daripada paras laut pada sea level adalah 8,848 meters daripada paras laut. Okay, ataupun kalau dalam feet ataupun dalam kaki itulah 29,028 kaki. Okay, so bila kita cerita pasal gas pressure kan guys kan, gas pressure ini ataupun pressure lah in general, dia adalah kita katakan inversely proportional dengan altitude. Bukan attitude. Attitude tu sikap. Altitude. Altitude tu adalah ketinggian. Maksudnya semakin tinggi kita naik, pressure akan semakin berkurangan. Sebab tu kalau guys tengok pada sea level right now, sekarang ni, tak tahulah kalau you all sekarang ada yang tinggal dekat rumah atas gunung ke, tak ada kan? Saya rasa semua dekat sea level kan. Okay, so for those yang berada pada sea level, kita punya atmospheric pressure adalah 1 atm guys. 1 atm. Ataupun berapa? 760 mm mercury. Tetapi guys, semakin kita naik ke atas, kan, semakin kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya katalah you guys panjat gunung Everest ni, dan you guys duduk dekat atas ni, puncak gunung ni. Ni, nampak? Ni. Saya dah tunjukkan dekat skrin ni kan. Inilah dia. So apa berlaku dekat puncak gunung ni guys? Pressure is lower than pada sea level. Okay, so kalau guys nak tahu dekat puncak gunung Everest ni, tekanan gas ataupun tekanan atmosfera adalah 270 mm mercury. Nampak tak apa berlaku? Semakin tinggi kita naik as we going up, apa berlaku pada pressure? Pressure akan going down. Okay, pressure akan decrease. Tetapi guys, kalau kita tukar situation, you guys buat apa tahu? Tadi kita panjat gunung. Seterusnya you guys pergi deep dive. Deep dive into the ocean. Kan? Tak kisahlah lautan mana sekalipun, you guys menyelam kepada sampai ke let's say berapa meter di bawah laut. Ini dia akan terbalik. Semakin you guys turun ke bawah dasar lautan itu, tekanan semakin tinggi. Nampak Sebab tu kita katakan pressure ini dia adalah inversely proportional dengan altitude. Maksudnya semakin tinggi altitude, pressure makin kurang. Semakin rendah altitude, pressure semakin tinggi.